इस्लाम। आज का जो हमारा कलाम है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है सुस्त आदमी के बारे में। सुस्त आदमी जो है वो सोया रहता है बिस्तर के ऊपर, तकिए को कभी उठाकर इस तरफ ले जाता है, कभी उस तरफ ले जाता है, पर वो फिर भी रहता सोया ही है, उठता नहीं है। सवाएं मेरे साथ देखें कलाम मुक़द्दस में से इमसाल 26 बाब उसकी 13वीं आयत से। कलाम खुदा में लिखा है, सुस्त आदमी कहता है कि राह में शेर है, शेर बब्बर गलियों में है। जिस तरह दरवाज़ा अपनी चूलों पर फिरता है, इसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। इसमें हमने ये सीखा है कि सुस्त आदमी बहाने बनाता है। सबसे पहले वो क्या कहता है जी, शेर है। बाहर क्या है, राह में, हमारे रास्ता में शेर है। सबसे पहला बहाना, मैं जा ही नहीं सकता जी, बाहर शेर है। शेर बब्बर गलियों में है। जिस तरह दरवाज़ा अपनी चूलों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता है। वो मुसलसल करवटें बदलता रहता है, उठता नहीं है, बेदार नहीं होता। वो कहता है जी मैं थोड़ी सी नींद और ले लूँ, थोड़ी देर और सो लूँ, पर वो फिर भी उसका क्या काम है जी, वो अभी भी सोया हुआ है। आगे हम अगला हिस्सा जो पढ़ते हैं, सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। काम क्या है जी, सिर्फ थाली तक हाथ लेकर जाना है और मुंह तक लाने में ही वो थक जाता है। ये सुस्त आदमी का काम है। सुस्त आदमी जो है वो हमेशा काम भी उसके सुस्त ही रहते हैं। इसी हवाला से हम देखेंगे इमसाल उसका 18वां बाब 9वीं आयत। खुदावन के कलाम में लिखा है, काम में सुस्ती करने वाला मुशर्रफ का भाई है। मुशर्रफ का भाई, मुशर्रफ के बारे में हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं। वो सुस्त आदमी, वो सुस्त है। उसने काम करने के बजाय किया क्या, वो अपना सारा मालो सबाब लेकर उसने उड़ा डाला और अपनी सुस्ती को जाहिर किया। हालांकि वो चाहता तो अपना जो माल है उसे जमा करके कुछ काम काज करता और उसे और ज़्यादा बढ़ाता, पर उसने क्या किया जी, सारा काम ऐशो इशरत में गंवा दिया और अपनी सुस्ती का इजहार किया, अपनी सुस्ती को उसने निकाला। इसी तरह हम सुस्ती के बारे में एक और हवाला पढ़ेंगे, इमसाल 6 बाब उसकी 6वीं आयत। इसमें हम चूंटियों की मिसाल का देखते हैं, जो कि हमें यह बताती है कि वो किस कदर जो है अपना काम काज वक्त पर ख़त्म करती है और वो किस कदर अपना काम मेहनत से करती है और वो थकती नहीं। और ये हम कलाम मुक़द्दस में सीखते हैं। इमसाल 6 बाब उसकी 6ठी आयत में कलाम खुदा में लिखा है, खुदा उनके कलाम में, ए काहिल चूंटी के पास जा, उसकी रविश पर गौर कर, चूंटी की तरफ देखो। हम क्या देखते हैं, उसकी रविश कि वो करती क्या है। और खुदा के कलाम में लिखा है, और दानिशमंद बन और अक्लमंद हम बने, उसको देखें कि वो किस कदर मेहनती है, वो सुस्ती का इजहार ज़रा भी नहीं करती। आगे 7वीं आयत में, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाजिर, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल काटने के वक्त तक अपनी खूरिश जमा करती है। ए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, ज़रा पड़ा रहने को हाथ पर हाथ। और यहाँ पर हमने सीखा है कि सुस्त आदमी जो है वो क्या करता है जी, पड़ा रहता है। वो कहता है कि मैं थोड़ी देर और ज़्यादा सो लूँ,
میں ایک اور جھپکی لے لوں، میں تھوڑی دیر اور سو لوں۔ پر یہاں پر چونٹی کی مثال جو ہم دیکھتے ہیں وہ وقت پر ہی اپنی خوراک کو جمع کرتی ہے، وقت پر ہی اسے ذخیرہ کر کے وہ اپنی جو اس کی ماند ہوتی ہے، جس جگہ پر وہ رہ رہی ہوتی ہے، وہ وہاں پر واپس آ جاتی ہے۔ سستی کے بارے میں ایک اور ہمیں حوالہ ملتا ہے متی کی انجیل میں، اس میں جو ہے 5 کنواریاں، 10 کنواریوں کی مثال، 5 جو ہے وہ عقل مند ہیں، 5 جو ہے وہ بیوقوف سست کنواریاں ہیں۔ اور ہم کیا دیکھیں گے سست کنواریوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سوائے میرے ساتھ نکالے متی کی انجیل 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں پر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشل درست کرنے لگی، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مچھلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا اور تیار تھی۔ جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ یہاں پر جو سست آدمیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس جو تیل کی کمی ہے، وہ یہاں پر تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے کہ ان سست کنواریوں کے پاس روح القدس نہ تھا۔ اور جو عقل مند تھی، جو دنا تھی، انہوں نے ان سے کیا کہا کہ جاؤ تیل بیچنے والوں کے پاس، یعنی کہ جو روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں ان سے جا کر پہلے مسح ہو، تیل حاصل کرو اور پھر جو ہے اندر داخل ہو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں اس پورے کلام میں، اس پورے پیسج میں ہم نے جو سیکھا کہ ہم نے سست نہیں بننا بلکہ ہم نے دنا بننا ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام پر غور کریں کہ ہم سست نہ بنیں۔ 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ میرے عزیزو، ہم نے کرنا کیا ہے کہ جاگتے رہنا ہے اور دعا میں مشغول رہنا ہے۔ آمین۔